अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, प्रोग्राम में इससे पहले आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरी सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास ख़त्म हो गया और आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है। काउंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दी है। 1000 अरब रुपए से ज़ायद के वफाक PSDP की मंजूरी दी गई है, जबकि सूबाई PSDP की कीमत में 2795 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दी गई है। सवाल ये होगा कि बजट अहदाफ तो मंजूर हो गए, लेकिन आवाम को क्या ये बातें ही सुननी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, या उन्हें किसी सूरत रिलीफ भी मिलेगा, या हमेशा की तरह आम आदमी महंगाई की चक्की में इस बार भी पिसेगा? इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। छाए हुए हैं वो, अमेरिका में अपने जौहर दिखाए उन्होंने। भारत को सिफारती तन्हाई का सामना करना पड़ा है। बिलावल भुट्टो ने क्या खूब पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखा है और भारत को करारा जवाब भी दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मोदी और नेतन्याहू दोनों इंसानियत के कातिल हैं और दोनों की पॉलिसीज़ में भी कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि इनकी पॉलिसीज़ में मुमासलत पाई जाती है। पाकिस्तान की इस कामयाब सिफारती अप्रोच के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ चुका है। क्या इम्पैक्ट होगा इस बेहतरीन सफारतकारी का, और क्या इसके बाद इंडिया कोई नई चाल भी चल सकता है? इसको समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए बिलाखिर उमर अयूब को बुलवा ही दिया है। क्या हुकूमत और PTI इलेक्शन कमीशन के नए मेंबरान की तैनाती कर पाएंगे? अपने पैनल की राय इस पर जान लेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज की डिस्कशन के लिए नसीर वागा साहब ने स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ सजाद मीर साहब और मुबशर बुखारी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा हैं। नसीर वागा साहब, वज़ीर आज़म साहब की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ है। मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है। सेट कर लिए गए हैं कुछ अहदाफ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की। अगर हम वफाक की बात करें तो उसके लिए 1000 अरब से ज़ायद की मंजूरी हुई है और सूबाई PSDP की मद में 2795 अरब से ज़ायद की मंजूरी दे दी गई है। ये अहदाफ तो सेट हो चुके हैं। इन अहदाफ के सेट होने से और ये जो मुकर्रर हो गए हैं अहदाफ, मंजूरियाँ हो गई हैं, इससे आम आदमी क्या तसव्वुर करे? उसके लिए क्या कोई आसानी होने वाली है? आसान लफ्ज़ों में बजट का आवाम पे क्या इम्पैक्ट होगा? हम कल भी इस पे बात कर रहे थे और बड़ी सादा सी बात है कि इस वक्त लोगों का जो मसला है वो आप इस पूरे ओवरऑल बजट को देख लें कि उसके अंदर आम आवाम के लिए क्या रखा गया है। इसमें शक नहीं है कि ये एक तरक्याती बजट तो उन्होंने रखा है और इतनी भारी रकूम इसके अंदर मुख्तस की गई हैं और ये हर साल होता है। आप देखें कि बजट के बाद जब ये सारा कुछ बनता है, जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे अरबों रुपया लगता है, उसका रिज़ल्ट आज तक किसी ने देखा है और लोगों ने उससे क्या हासिल किया है। अब मसला यह है कि लोग यही कहते हैं, आम आवाम यही कहती है कि ये अल्फाज का और फिगर्स का और इसका एक गोरख धंधा है जो गुज़िश्ता कई सालों से चलता नज़र आ रहा है। हम तो तब मानेंगे जब आम आवाम की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई गुर्बत कम होगी, लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। आप ये देखिए, सारे काम में कहीं आपको आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। कहीं बात ये नहीं हुई कि हम बिजली सस्ती करेंगे, हम इधर सब्सिडी डाल देंगे, हम गैस कम कर देंगे, हम लोगों को ये रिलीफ देंगे, मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का टैक्स कम कर देंगे, हम लोगों के ऊपर जो इस वक्त मुआशी बोझ है वो कम होगा ताकि लोग किसी हद तक अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। ये इतने बड़े बड़े फिगर्स हम बोलते रहेंगे। पानी के आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए रखे गए हैं जी, दासू हाइड्रो पावर 20 अरब, भाषा डैम 35 अरब। अब आगे मैं बोलता जाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा इन अरबों की बातें करने में। लेकिन असल बात है आपके मुल्क के अंदर फर्क क्या पड़ेगा, आवाम की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ेगा इस बजट से। असल हर गरीब आदमी ये बात करता है कि आप आए हमारे सामने, एक 32,000 रुपए वाला जो मजदूर है उसको वज़ीर ख़जाना एक चौक लेके एक बोर्ड पे खड़े हो जाएं और उससे ज़रा कैलकुलेशन कर दें कि वो ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। असल बजट वो बजट नहीं है, या जवाब ये देना नहीं चाहते क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस वो नहीं समझते। सजाद साहब, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो सूबाई मद में 2795 अरब से ज़ायद की मंजूरी दी गई है, लेकिन टू बी स्पेसिफिक KP की अगर बात करें तो तरक्याती मंसूबों के लिए सिर्फ 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। यानी यहीं से फिर एक डिबेट शुरू हो जाएगी। बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की आबादी कितनी है, रकबा कितना है और वहाँ कितने वसाइल लगने चाहिए।
इसका भी अंदाजा करना चाहिए। अच्छा। इस वक्त हम बहस कर रहे हैं कि हमारा तरक्याती बजट बहुत ज्यादा है। सवाल ये है कि जो 1000 का हम यहाँ करते हैं, कहते हैं कि इसको हम क्रॉस करेंगे, पिछले 10 साल से आज से इकबाल जो है इस टारगेट को लिए बैठे हैं, हम उसको हासिल नहीं कर पाते, अचीव नहीं कर पाते। हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। इस साल ये शक था कि शायद हम अपना तरक्याती बजट बहुत कम रखने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि IMF की हम पे बहुत पाबंदियां भी होंगी, और ये कि हमारे पास पैसे भी नहीं होंगे, और ये कि हम अपना रेवेन्यू भी टैक्सों का पूरा नहीं कर सके। हमारे ज़री शोबा पैसे नहीं देता, रिटेलर पैसे नहीं देते, बहुत शोबे हैं जिनको पैसे देने हैं वो पैसे देते नहीं हैं। इसलिए हम कैसे ये सारा अपना टारगेट पूरा करेंगे। दुनिया कहती है कि आप कशकोर लेके निकल आते हो, पहले अपने हाथ से तो अपने मसाइल पूरे करो। अपने हाथ से आपकी जितनी आमदनी होती है, आप रिटेलर खास तौर पर अगर आप जाएं मार्केट, लिबर्टी में चले जाएं, लिबर्टी में छोड़े शालमी में चले जाएं, वहाँ कंटेनर के कंटेनर आके उतरते हैं और बिकते हैं, बगैर टैक्स के चीजें बिकती हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस सूरत हाल में जब आपके पास वसाइल ही नहीं होते और दुनिया कहती है आप हमसे मांगने आए हो, तो अपना हाँ तो टैक्स लगाओ। तो ऐसी सूरत में इस बात की भी तवक्को नहीं थी कि तरक्याती बजट इस हद तक होता। लेकिन मईशत के बहुत सारे इशारे ऐसे हैं कि जो पिछले 4-5 साल में जंग के बावजूद ऐसे दिखाई देते हैं कि खासी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। और अगर जंग वगैरह की सूरत पैदा न हुई और कोई एमरजेंसी ना हुई और इसी तरह मईशत चलती रही, तो इस बात का इम्कान है कि 1.5-2 साल के बाद हमारी मईशत कुछ ना कुछ अपनी शक्ल दिखाना शुरू कर देगी। उससे पहले अगर हम तवक्को करते हैं कि रिलीफ मिले, बहुत कुछ हो, बिजली की कीमत कम हो और बहुत सारे मामला हैं जो मैं भी चाहता हूँ, तनख्वाहदार शख्स तो यही चाहता है कि टैक्सों में छूट मिल जाए, लेकिन टैक्स लगते तनख्वाहदार तबके को है और दूसरे तबके को नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही कल भी हम ये बात कर रहे थे मुबश्शिर साहब, IMF के सामने जो 2 हमने रिक्वेस्ट रखी थी वो दोनों तकरीबन मान ली गई हैं IMF की जानिब से। एक तो हमने कहा था कि डिफेंस का बजट हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और दूसरा हमने कहा था कि जो सैलरीड पर्सन है उनकी जो तनख्वाह है उस पर टैक्स हम नहीं लगाना चाह रहे। तो ये 2 हमारी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी। अब देखते हैं कि इसमें क्या शराइत पर रखते हैं और किस हद तक मानी जाती हैं। आम आदमी के लिए आपको लगता है कि आने वाले बजट में कोई रिलीफ होगा, ख़ास तौर पर सैलरीड पर्सन के लिए? फिगर्स तो सारी आ गई। हमने अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, GDP ग्रोथ, वो 4.2 कर, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने कहा कि इसको जो है वो वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन 6%, लेकिन जो अंदर से रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक है। तो ऐसे में ये है कि ये फिगर से वो का फायदा की बात वही है आम आवाम की। अब आपने सैलरीड क्लास की बात कही, तो उसमें यह है कि सैलरीड क्लास तो ऑलरेडी टैक्स दे रही है एक खास स्लैब के तहत, यानी 50,000 से ऊपर अगर जाएगा तो टैक्स देगा। तो सिर्फ ये मैक्सिमम के उनकी सैलरी पे अदर टैक्स को इंक्रीज ना किया जाए। अच्छा, ये तो जब उसमें देखेंगे कि क्या आता है। अभी कमिटमेंट तो है कि एक खास स्लैब के नीचे के लोगों के लिए टैक्स इंक्रीज नहीं किया जाएगा। उसके साथ sath हमें ये देखना है कि GST जो है, जो कि हमारे लिए एक बहुत के तहत रहे हैं, वो भी देते हैं और फिर वो हर चीज पे ही टैक्स चल रहा होता है। उसका इंक्रीज करने का कैसे इंक्रीज कर देंगे उसको भी देखना बाकी है। प्रोफेशनल लाइफ में जो देखा है, जो भी बजट आता है उसमें आवाम के सिर्फ उनके लिए रिलीफ होता है जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अब अगर सब आम आदमी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में कुछ कमी हो सकेगी, यूनिट्स में कुछ कमी हो सकेगी, अगर ये नहीं तो जो टैक्स आयद किया गया है उसमें ही शायद कोई रिलीफ हो, और अगर ये भी नहीं तो मज़ीद टैक्स आयद ना किया जाए। मैं आपको अब हैरान कौन एक ख़बर बताने लगा हूँ। खबर अब वैसे तो ये अब चीज़ें ओपन हो गई हैं। यूनिट का रेट कम करना तो दूर की बात है,
لیسکو نے اور واپڈا نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر آپ کے گھروں کے اندر 2-2 میٹر لگے ہوئے ہیں تو اب ہم وہ کاٹ کے 1 میٹر کرنے لگے ہیں تاکہ آپ کے یونٹس ڈیوائیڈ نہ ہو اور آپ جو ہائی سلیب ہے اس کا آپ کو چارج کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اگلا آپ کام ان کا دیکھیں کہ جب یہ سلیب بنا رہے ہیں اگر 200 یونٹ والے کا فرض کریں بل 7,000 ہے تو 201 یونٹ والے کا بل جو ہے وہ 17,000 روپیہ ہوگا. یعنی 1 یونٹ بڑھنے سے اس سے بڑا ظلم اور کیا کر سکتے ہیں. اور دوسری طرف کہتے ہیں جی اب میٹر آپ گھر میں 1 رکھیں. ادھر ان کا وہ پیمانہ اپنے لیے اور ہے, عوام کے لیے جو چھری ہے وہ اور ہے. یعنی کہیں کسی صورت میں انہیں ریلیف نہ ملے. اب اگلی خبر سن لیں. ایف بی آر یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف پورے کر لیے ہیں اور کر رہے ہیں, وہ کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ کر یہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے امپورٹرز ہیں اور بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالکان ہیں وہاں پہ ایڈیشنل کمشنر پولیس کو ساتھ لے کے اپنے عملے کے ساتھ ان کے جا کے سسٹم میں بیٹھ رہے ہیں. یہ میں آج کل کی بات بتا رہا ہوں. اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایڈوانس ٹیکس جمع کروائیں, اس لیے کہ جو ہمارا ہدف ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. ایڈوانس ٹیکس کے ساتھ ہدف پورا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے کلیئرنگ ایجنٹ ہیں جو جتنا مال باہر سے امپورٹ ہوتا ہے, چیف کلیکٹرز اور کسٹم کے بڑے بڑے افسران ایف بی آر انہوں نے ان کو بلایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ اپنے امپورٹرز کو کہو ہمیں اتنے ارب روپے کا ایڈوانس ٹیکس جمع کرا دیں. وہ کہتے ہیں مال تو ابھی چائنا پڑا ہے اور پہلے ہی ٹیکس جمع کرا دیں. انہوں نے کہا اگر آپ نے کرنا ہے نا تو کریں, اگر آپ نے نہیں کرنا تو جب مال آئے گا نا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا؟ یہ تو پھر ایف بی آر کی واضح طور پہ اپنی ناکامی ہے. اچھا اب تو ایڈوانس ٹیکس لے لیں گے, اب جب وہ اس سال میں وہ مال آئے گا تو پھر وہ تو اس کا ٹیکس پہلے ہی آپ کے پاس آ گیا, اگلے سال آپ کا پھر وہ جو ہدف ہے وہ گر گیا. یہ چل چلاؤ کام ہے جو کہ چل چلاؤ. جان صاحب اگر ہم ٹیکسیشن سسٹم کی بات کریں تو ہم بڑی باتیں سن رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ ٹیکس اصلاحات لے کے آ رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کو بڑی ریزرویشنز ہیں پاکستان کا جو ٹیکس سسٹم ہے اس سے. یہ اصلاحات آخر کب آئیں گی اور کب ایکویلٹی آئے گی اور تمام طبقات جو ہیں وہ ٹیکس ادا کریں گے, نہ کہ وہی طبقہ جو ٹیکس ادا کر رہا ہے امپوز بھی اس پہ کیا جا رہا ہے, فورسفلی بھی اسے ٹیکس لیا جا رہا ہے اور وہی ادا کرتا رہے گا؟ جی اچھا مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی سر. دیکھیے بات سنیے کہ آپ کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ آپ کی معیشت بہت بری حالت میں ہے. اتنی بری حالت میں ہے کہ ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے یہ توقع تھی کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے اور ڈیفالٹ سے بچنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا تھا. بلکہ شہباز شریف نے اپنی پہلی جو اس کی وزارت عظمیٰ تھی اس کے خاتمے کے بعد یہ کہا کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ ڈیفالٹ میرے زمانے میں نہیں ہوا اور میں تو بہت منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا اگر ڈیفالٹ میرے زمانے میں ہو جاتا. اور تمام معیشت دان اس بات کے قائل تھے کہ پاکستان کی معیشت وہاں پہنچی ہوئی ہے جہاں ڈیفالٹ میں کوئی دیر نہیں رہ گئی تھی. بالکل ہم وہاں پہنچے ہوئے تھے, اس بات میں کوئی شک نہیں. اس کی وجہ کو میں بیان نہیں کرتا کیا وجہ تھی کیا نہیں ہوا. ہم آئی میں آئے, اس کو چھوڑ دیا, پالیسی بدل دی, صرف بحث شروع ہو جاتی ہے کہ عمران خان نے یہ کیا یا فلاں نے یہ کیا. اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا میں, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری پالیسیاں کنسسٹنٹلی ایسی رہی ہیں, ایک حکومت کی نہیں ساری حکومتوں کی ایسی رہی ہیں کہ ہم نے اپنی معیشت کو خود تباہ کر دی ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم بجلی کے نرخوں میں یہ سلیب سسٹم ہے, یہ سلیب سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, سلیب سسٹم ہے ہی غلط. بھائی میں بجلی خرچ کرتا ہوں, مجھ سے وہ پیسے لے لو, بات ختم ہے. یہ میں 200 یونٹ پہ اتنی رعایت فلاں پہ, وہ اب یہ بھی آ گیا تھا. پہلے مجبور کیا لوگوں کو کہ سولر سسٹم لگاؤ, پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ سولر پہ بھی ہم ٹیکس اس طرح لگانے والے. یعنی جو آپ میٹر کا کر رہے ہیں سولر سسٹم کا, سیدھی طرح اپنی معیشت کو اس طرح کریں کہ جس نے جو خرچ کیا وہ آپ کی پیمنٹ کرے. رات کو خرچ کرو گے تو اتنا, دن کو خرچ کرو گے تو اتنا. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں جو ہم نے اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے بنا رکھے ہیں. ہماری معیشت سیدھے راستے پر تب چلے گی جب یہ سارے معاملات جو ہیں بالکل ایک نیچرل طریقے سے فنکشن کریں گے. اور مجھے نہیں پتا اس کام کے لیے ابھی کتنا وقت لگے گا. میرے خیال میں
कम से कम भी वक्त जो है 1.5-2 साल तो लगेगा अगर मामला ठीक है मुबशर बुखारी साहब, अगर हम बजट की बात करें तो हम तो ऑलरेडी किसी के अंडर काम कर रहे हैं, हम IMF के प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो इसमें हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि बजट जो है वो आवाम दोस्त हो सकता है। हर आने वाली हुकूमत ये बात करती है कि IMF से हमने छुटकारा हासिल करना है, लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आता। क्या आप मुस्तकबिल करीब में या दूर में आप देख रहे हैं कि IMF से हमें छुटकारा मिलेगा और फिर बजट ऐसा बनेगा जैसा हुकूमत चाहेगी और अवाम दोस्त बजट बनेगा? देखिए, मैं तो उन औकात की बात करता हूँ जब हम IMF पे डिपेंडेंट नहीं थे। दरमियान में कुछ एपिसोड्स ऐसे आए, कुछ साल ऐसे गुजरे जब हमें बड़ी असिस्टेंस आ रही थी, जैसे वॉर ऑन टेरर की हम बात करें तो उसमें भी अवाम को रिलीफ उस लेवल का तो नहीं मिला। अलबत्ता उसके कुछ इनडायरेक्ट फायदे जरूर हासिल हुए मुल्क को, और उसी हवाले से अवाम को जो भी इकोनॉमी डिपेंडेंट होगी लोन्स के ऊपर, फॉरेन असिस्टेंस के ऊपर, वो अवाम दोस्त बजट दे ही नहीं सकती। मुझे डॉक्टर मुबशर हसन साहब का एक कॉल याद आ रहा है, इकोनॉमी पे उनकी गहरी निगाह थी, और वो कहा करते थे बजट एक डिफंक्ट डॉक्यूमेंट है, यानी ये ऑलरेडी इसमें तो आप स्क्वीज कर रहे होते हैं अवाम को और उनकी आर्म ट्विस्टिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद की जो पॉलिसीज आती हैं वो भी मिनी बजट्स की सूरत में, या आप लेवी इंक्रीज कर दें अनअनाउंस्ड, तो वो भी सिलसिला चलता रहता है। इसलिए रिलीफ तो अभी आप अगले 2-3 साल की तवक्को ना करें। हाँ, एक राह जरूर थी, वो ये थी कि जो ये आपने मार्केट को ओपन छोड़ा हुआ है, लोकल मार्केट को, जहाँ पे मिडल मैन की हेजीमनी कायम है, जहाँ पे एक अगर शॉपकीपर एक चीज अगर आप कहें कि एक पुअर नेबरहुड में जो वो बेच रहा है वो कम कीमत पे है, वही जो है एक पॉश नेबरहुड में जाके ज्यादा हो जाती है, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि पुअर नेबरहुड में लोएस्ट क्वालिटी की चीजें आना शुरू होती है, उसी बेस्ट चीज की भी प्राइस वही होती है और लेकिन बढ़ जाती है। सो चेक जो है वो जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज थी वो तो खैर एक सियासी ओहदे बन गए, उन्होंने क्या काम करना था, उनके लिए घर जो है वो हफ्ते का राशन पानी चला जाए, वो उन्होंने उनके लिए यही काफी है। ये एक ऐसा हमें कॉर्नर ये वाला मिलता था ब्लॉक जिसमें हम अवाम को कोई रिलीफ दिलवा सकते थे, लेकिन उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है और अवाम को सिर्फ बातें। सर अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, आपकी बात को हम मुकम्मल करेंगे और बात करेंगे हम बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो कि अमेरिका में अपने जौहर दिखा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में उन्होंने पेश किया है और उनकी सदारत में पार्लिमानी वफ़द का 2 रोज़ा जो दौरा है वो मुकम्मल हो गया है। बिलावल ने ब्लंटली बात की है और पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का चेहरा, पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रख दिया है और भारत के हवाले से भी बात की है कि भारत के साथ अमन हम चाहते ज़रूर हैं लेकिन शराइत पर नहीं चाहते, और इसके साथ साथ उन्होंने बात किया कि अमन का हसूल जो है वो डायलॉग से मुमकिन है। भारत का मकरू चेहरा भी दुनिया के सामने बेनकाब किया एक बार फिर से, और साथ ही साथ नेतन्याहू और मोदी की जो मुमासलत है उसको भी वाज़ेह किया है कि ये दोनों एक ही पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। वाक़िद साहब, ये जो हमारी मजबूत सिफारतकारी है और बिलावल भुट्टो का जो एक अंदाज़े गुफ्तगू था, हमेशा की तरह हमने देखा कि बड़े कॉन्फिडेंट थे, बातों में उनकी कन्विक्शन थी, कितना फ़ायदा इसका हमें होगा और कितनी ज़रूरत है इस वक्त इस मजबूत सिफारतकारी की? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी सफारतकारी का लोहा मनवाया है और भारत इस वक्त हकीकत में तो बिल्कुल तनहा खड़ा है। किसी भी मुल्क की जानिब से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिली। आपने देखा उनका कोई वफद नहीं गया, कोई हाईलाइट नहीं हुई चीज़ें कि कोई ममालिक ने उनके बारे में कोई बयान दिया हो और कहा हो कि जी भारत बड़ा सच्चा है, उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया, लेकिन हर जगह से उनको कंडेम किया है लोगों ने। उसकी एक वजह तो ये है कि वो नेतन्याहू के साथ है। दुनिया सारी को पता चल गया कि भारत के और इसराइल के अज़ाइम बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी जुल्म, तशद्दुद, दहशतगर्दी, बर्बरियत जो है वो अपनी मिसाल आप है उनके पास। ज़ाहिर है दुनिया, बाकी जो अक्लमंद दुनिया है, जो लोग इस वक्त ज़ाहिर सिचुएशन देख रहे हैं पूरे मीडिया पे कि हालात क्या हो रहे हैं, इस हवाले से पाकिस्तान की सफारतकारी बहुत काम आई है
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہمارا وفد گیا ہے اس نے جہاں جہاں گیا ہے انہوں نے وہاں ممالک کے لوگوں کو پوری طرح کنونس کیا ہے اور باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ بات کی ہے. جیسے بلاول بھٹو بار بار یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں پہلگام کا واقعہ ہوا وزیر اعظم نے اس کی واضح طور پہ انویسٹیگیشن کے لیے کہا کہ بھارت آئے, ہم اس کی انویسٹیگیشن کروانے کو تیار ہیں اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں. اور آپ نے بار بار دیکھا کہ بھارت اس سے بھاگ گیا. بھارت نے کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کی, نہ ہی انہوں نے کبھی ہاں کی ہے کہ ہاں ہم اس بات پہ تیار ہیں یہ کام کرنے میں. یعنی اس واقعے کو بیس بنا کر بھارت نے یہ دہشت گردی کی اور پاکستان کے اوپر میزائلوں سے حملہ آور ہوا. اور ہمارے جو وفد کے لوگ ہیں انہوں نے ہر شعبہ زندگی کو جا کر بتایا کہ حقائق کیا ہیں, جس کے بعد پوری دنیا کی آنکھیں کھلیں. جو لوگ حقائق نہیں بھی جانتے تھے ہمارے اس وفد نے ان لوگوں کو جا کے ساری سچویشن بتائی. نو ڈاؤٹ بلاول بھٹو نے اس چیز میں اپنے آپ کو جو ہے وہ منوایا ہے. سجاد صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. سجاد صاحب, بلاول نے, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے, پاکستان کا جو موقف ہے, بیانیہ ہے, بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے اور جو بھارت کا ایک خطے میں ایک اس کا اثر و رسوخ تھا یا اس کا ایک دعویٰ تھا کہ خطے میں بالادستی اس کی ہے, یہ دعوے جو ہیں وہ ہوا کر دیے ہیں؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی وفد نے بہت اچھا کام کیا ہے, عمدہ کام کیا ہے. بلاول کے بارے میں تھوڑی سی میری ریزرویشن تھی کہ وہ اپنے آپ کو جب سے فورن منسٹر سمجھنے لگے ہیں تو ان کا انداز رہا ہے, لیکن وہ جب واپس آتے ہیں تو تاثر یہی دیتے ہیں کہ وہ سندھ کے لیے کام کر کے آئے ہیں. پچھلی بار سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وہ دنیا میں گھومتے رہے اور آ کے انہوں نے یہی بتایا کہ میں سندھیوں کے لیے لے کر آیا ہوں. یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی. میں چاہتا ہوں بلاول قومی لیڈر کے طور پر ابھر کر آئے. اس وقت بھی انہوں نے وہاں جا کر پہلا جو اپنا بیان دینا شروع کیا تھا اس میں کہا سندھو ندی کو ہم بچائیں گے, یہ کریں گے. پھر بعد میں غالباً فورن آفس نے ان کو سمجھایا ہوگا کہ سندھو ندی کا یہ جو پنجاب کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان میں کر لیجئے, نہ کیجئے گا. تو اب میرے خیال میں کوئی شک نہیں ہے ان کے ساتھ پارٹی کی دو بہت ہی فارن افیئر کو جانے والی دو خواتین موجود ہیں. ایک شیر رحمان جو کہ ہماری ایمبیسڈر رہی ہیں امریکہ میں, اور دوسری ہماری جو وزیر خارجہ رہی ہیں اور بہت اچھی جانتی ہیں حنا ربانی خیر, وہ موجود ہیں. جو مسلم لیگ کے لوگ ہیں وہ ذرا اس میں خاموش دکھائی دیتے ہیں. سیاست کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کوئی مشن کسی ایک کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں, تو مسلم لیگ نے یہ مشن جو ہے یہ پیپلز پارٹی کو ہینڈ اوور کرتی ہے اور پیپلز پارٹی اس مشن کو بلاول کو ہینڈ اوور کرتی ہے. بلاول اچھی انگریزی بولتے ہیں, بلاول آپ اردو کی تقریر بھی عمدہ کر لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی کمیونٹی کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی امپریس کر رہے ہیں اور پاکستان کا مقدمہ چونکہ سالڈ ہے وہ بڑے سالڈ طریقے سے بیان کر رہے ہیں. لیکن شروع میں جو ایک بات تھی جس کا میں نے اشارہ کیا ہے وہ پورے پاکستان کے لیڈر اس لیے تب بنتے جب پاکستان کا موقف لے کر وہ آگے آتے. ان کے لوگوں نے انہیں خام خواہ ایک علاقائی مسائل میں الجھا دیا تھا. اب میرے خیال میں وہ اس سے نکل آئے ہیں اور بہتر تو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی ان کو صرف اپنے صوبے کی نہیں بلکہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے اور انہیں ایسا کرنا بھی چاہیے. اچھا مبشر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب پاکستان کامیاب سفارتکاری کر رہا ہے, دوسری طرف انڈیا میں خاموشی ہے اور مسلسل ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے. کیا یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ وہ کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہے, وہ دوبارہ سے کچھ گھنونی سازش تو نہیں کر رہے اس خاموشی کے پیچھے؟ جی دیکھیے, جو شکست ہوئی اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل کرٹیسزم آیا انڈیا پہ, اس کے بعد ویسے تو ہونی نہیں چاہیے, لیکن چونکہ ان کے اپنے ملک کے اندر اتنا بیکلیش آ رہا ہے اس سارے مس ایڈوینچر کا کہ وہ اب ایک جو ناکامی ہے اس کو کہیں کامیابی پورٹرے کرنے کے لیے کوئی سازش کر سکتے ہیں, اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک رہی ان کے باہر جانے کی بات, تو انہوں نے بھی کمیٹیز فارم کی اور انہیں اسائن کیا, لیکن ان کمیٹی کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب سا رہا. جیسے وہ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے ششی تھرور صاحب, وہ باقاعدہ انہوں نے ممالک سے شکوے شروع کر دیے کہ آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, جس پہ بھی انہیں ہیٹ فیس کرنا پڑی. اس لیے پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ انڈیا کی سفارتکاری سے جس طرح ہم نے اپنا, جب ہم کائنیٹک ہوئے اور ہم نے اپنی ٹیکنالوجی جو کہ ہم نے بالکل معمولی سے اس کا چنک ایگزیبٹ کیا,
اور لیڈ لی انڈیا کے اوپر اس جنگ میں، اسی طرح سفارتکاری میں بھی لیڈ لے رہے ہیں. میں اس بات سے جو ہے وہ بالکل ایگری نہیں کرتا کہ اگر وہ سندھو ندی کا نام لیا تو اس میں کوئی صوبائی عصبیت کی بو آئی، چونکہ جو سندھ کے لوگ ہیں وہ نارملی اس کا نام اسی طرح لیتے ہیں، سندھو ندی کہتے ہیں، وہاں کا کامن ڈکشن یہ ہے. البتہ اگر آپ کو یاد ہو، بلاول جب وزیر خارجہ کی حیثیت سے گئے تو وہ بڑی حوصلے کی بات تھی کہ وہاں پہ بیٹھ کے، اور ہمیں ایسی پریسیڈنٹ ماضی میں نہیں ملتی کہ مودی کو اوپنلی کہنا بچر آف گجرات، اور اس کے بعد اب وہیں پہ بیٹھ کے نتن یاہو اور مودی کو ایک جیسا ڈکلیئر کر دینا. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آگے سجاد صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی سجاد صاحب. میں کہا کہ سندھو ندی کہنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ جیلم اور چناب کو نظر انداز کرتے ہیں، اور پنجاب کا زیادہ تر پانی جو اس وقت ہے جو پرابلم پیدا کرتا ہے وہ چناب اور جیلم سے آتا ہے. میں یہ بات بلاول بھٹو کے حمایت میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ آئے تھے تو اس بات کی توقع تھی کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ری اسٹیبلش کر دیں گے، لیکن ان کے ساتھیوں نے غالباً ان کو پھر سندھی لیڈر بنا کے رکھ دیا ہے جو مناسب نہیں ہے، اور اب لیکن وہ استعمال نہیں کر رہے. پہلی تقریر میں انہوں نے استعمال کیا. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. واقع صاحب، مودی اور نیتن یاہو دونوں کو انسانیت کا قاتل قرار دیا. بلاول بھٹو نے بلنٹلی یہ کہا کہ دونوں جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، بلکہ ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مودی ہے وہ ٹیمو ورژن ہے نیتن یاہو کا، اور ایک ہی جیسی پالیسیز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں. دنیا کے سامنے مودی اور نیتن کو اس طرح سے ملا دینا، آپ کو لگتا ہے کہ مودی کا جو ایک اورا بنا ہوا ہے اور ایک کیریکٹر ہے وہ ڈاؤن ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اس وفد نے اور خاص طور پر بلاول بھٹو نے جس طرح مودی کا جو چہرہ ہے وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور جس طرح اس کو انہوں نے بچر آف گجرات کہا ہے، یہ بات اس کو کریڈٹ جاتی ہے. نو ڈاؤٹ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر دنیا بھر میں جا کر بھارت کا صحیح چہرہ کیسے دکھایا جا سکتا ہے. اور مودی کیا کر رہے ہیں؟ بلاول بھٹو نے ایک ایک چیز واضح کر کے پوری دنیا کو بتائی، اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بھارت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور کسی بھی فورم پہ، کسی بھی بڑی کانفرنس میں بھارت اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پر ابھرا ہے. سجاد میر صاحب کی اپنی جگہ بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے جب شروع میں یہ بات کی، لیکن اب جو اس کی پرفارمنس ہے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ، اس نے بہت زیادہ اپنا جو ویژن ہے اس کو براڈ کیا ہے، اور پورے پاکستان کی اس نے نمائندگی کی ہے، اور پورا پاکستان اس وقت بلاول بھٹو پہ فخر کر رہا ہے، فخر محسوس کر رہا ہے. اچھا سجاد صاحب، بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی. بلاول نے ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا، لیکن بلاول نے کہا کہ پاکستان امن ضرور چاہتا ہے لیکن کسی شرائط کی بنا پر نہیں. ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن ہم بے جا شرائط نہیں مانیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات خام کنٹروورشل ہو گئی. جو تقریریں وفد کرتا ہے وہ بیسیکلی تو ہمارے فارن آفس کی تقریریں ہوا کرتی ہیں، اور پاکستان کا پوائنٹ آف ویو اتنا مضبوط ہے اور پاکستان کی فارن پالیسی اس پہ اتنی مضبوط جا رہی ہے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو بہت درست طور پر بیان کیے جا رہے ہیں. بلاول کی خوبی یہ ہے کہ وہ مغرب کی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں اور بہت عمدہ انگریزی بولتے ہیں اور بڑے آرٹیکولیٹ ہیں، اور ان کو اگر ٹھیک طور پر گائیڈ کیا جائے تو وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت درست طور پر بیان کر سکتے ہیں. اس مسئلے پر بھی انہوں نے جب خاص طور پر وہ ان کو کسی کے خلاف بیان کرنے کی بات ہو، انڈیا بیشنگ ہو یا کسی صورت ہو، تو وہ ایک خوبصورتی کے ساتھ بیان کریں گے، اور انہوں نے یہی کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلاول کا یہ بیانیہ جو تھا خوبصورت تھا. میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے پچھلی بار بھی یہ غلطی ہوئی تھی، اس بار بھی ان کے لوگوں نے غلطی کرانا چاہیے، لیکن وہ اس سے سنبھل گئے ہیں. فورن آفس ہی پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی نگرانی کرتا ہے، لیکن یہ وفد بہرحال سرکاری وفد ہے، اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ پارلیمانی وفد نہیں ہے جس میں اپوزیشن کی پارٹیاں بھی شریک ہوں، وہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر بہت سے سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آگے. مبشر صاحب، بلاول نے واضح کیا ہے کہ جو خطے کا امن ہے اس کو تباہ کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مودی اور نیتن کی پالیسیز ہیں، یعنی ایک بار پھر دنیا کو واضح کر دیا کہ وہ پالیسیز جن کو یہ فالو کر رہے ہیں اسی وجہ سے خطے کا امن تباہ ہو رہا ہے. جی بالکل، اور بڑے شان. دیکھیے فارن آفس تو ہمیشہ پیچھے سے جو بھی ہمارے فارن منسٹرز ہوتے ہیں، فارن سیکرٹریز ہوتے ہیں،
हमेशा से नोट शेयरिंग होती है, लेकिन इतना वाइब्रेंटली हमने शाज़ो नादिर ही देखा है। बिल्कुल ठीक कहा सजाद मीर साहब ने, हिना रब्बानी का बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने ये सर अंजाम दी, लेकिन बिलावल वही जो एक उन्हें पॉलिसी दी गई होगी उसे नेक्स्ट लेवल पे क्यों ले गए हैं? उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनके नाना जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर रहे, लेकिन चूंकि मैं विटनेस हूँ बिलावल का, बेनजीर भुट्टो के साथ आना जाना उनका जो था और उनका प्रॉटअप जो है उनके जेरे साया हुआ है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब तो जेल में थे। तो मुझे ये भी याद पड़ता है कि बहुत सारे जो फॉरेन ट्रिप्स या फॉरेन डिग्नेटरी से मीटिंग होती थी, बिलावल बिल्कुल एक टॉडलर की हैसियत से उसमें शामिल होते थे। सो बंदे की अपनी एबिलिटीज हों तो किसी लाइन को वो फॉलो करता है और वो बड़े शानदार तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और स्पेशली जब व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, बिल्कुल ठीक कहा सजाद साहब ने, अब फोटे है उनका, और वो जो यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो की अगर हम बात करें तो बहुत ग्रेजुअली वो डेवलप कर रहे हैं, ना सिर्फ एज ए नेशनल पर्सनालिटी खुद को, बल्कि उनकी अगर पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो वो भी हमें बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। सजाद मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी जो दो पैनलिस्ट हैं इनके साथ हम अपने थर्ड राउंड की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब उस मसले की बात करेंगे, बड़ा डिस्प्यूटेड ये मसला बना हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिलाखिर इस पर मुशावरत के लिए, बातचीत के लिए उमर अयूब को बुलवा लिया है। ख़त लिखा गया है उमर अयूब को। इलेक्शन कमीशन के 3 ओहदेदार हैं जो कि 26 जनवरी को मुद्दत मुलाज़मत पूरी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अभी तक अपनी सीटों पर बराजमान हैं। वाक़ई साहब, हुकूमत और PTI क्या मिलकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी कर पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा और यकीनी तौर पर कोई तकर्री तो करनी पड़ेगी। देखिए, मसला ये है, हमने एक दफ़ा पहले भी चंद रोज़ पहले इसी प्रोग्राम में ये बात की थी कि जब आप इस तरह के कानून बनाएंगे, इस तरह की चीज़ें सामने लेके आएंगे कि जब तक कोई शख्स नया उस ओहदे पर नहीं आता, पुराना उसी तरह वहाँ काम करता रहेगा, ये दुनिया में कहीं भी बात नहीं मानी जाती। और फिर आप देखें कि जेल में बैठे बानी PTI ने बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरे इलेक्शन कमीशन पर कितने एतराज़ात लगाए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन मार्क्स इसी तरह चाहते हैं कि रहें और शक्को शुबहात पैदा हों और आपका ख़ास तौर पर इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो ही मशकूक हो जाए, तो फिर आप ये काम ना करें। आप देखिए 26 जनवरी और आज देखिए कितने महीने हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 अहम ओहदेदार जो हैं वो हकीकत में रिटायर हो चुके हैं और वो अभी तक अपनी कुर्सियों पे, अपने ओहदों पे बराजमान हैं। और जो भी इस दौरान इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर PTI के लोग और पीपल्स पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं ना कि फिर इलेक्शनों में धांधली हो रही है। तो फिर आप क्यों उस तरह के काम करते हैं? आपको चाहिए बर वक्त इस तरह के अहम ओहदे और अहम जगहों को फौरी तौर पर पुर किया जाए ताकि किसी को मौका ना मिले कि वो आप पर एतराज करे और ख़ास तौर पर इलेक्शन जैसा जो प्रोसेस है उसको ख़राब ना करे, उस पर क्वेश्चन मार्क ना करे। और पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान में कैसा कानून आपने बनाया है कि कोई भी बड़ा ओहदा वो पूरी नहीं किया जाएगा। एक बंदा रिटायर हो गया है, उसकी उम्र भी 60 साल हो गई है, लेकिन जी हमने उसकी जगह ना कोई नया बंदा लेके आना है, बस वो काम करता रहेगा। तो फिर इसी तरह सिस्टम ख़राब होता है ना। ठीक है। मुबश्शिर साहब, आपको लगता है कि ये मामला हल हो पाएगा? जो इलेक्शन कमीशन के नए मेंबरान हैं उनकी तैनाती हो जाएगी और सुलह सफाई के साथ हो जाएगी, हुकूमत और PTI मिलकर क्या ऐसा कर पाएंगे? जी, मुझे ज़ाती तौर पे जो PTI का एटीट्यूड रहा है उससे यही लगता है कि हिचेज आएंगी अनलेस के कोई ऐसा जो गैर मुतनाज़िया फर्द हमें मुयसर नहीं होता जिसपे जो हुकूमती जमात और अपोजिशन दोनों एग्री कर जाएं, क्योंकि दोनों की कोशिश ये होगी कि कुछ इस तरह के बंदे लाए जाएं जिनसे यानी उम्मीद हो अपनी फेवर में, जो कि इलेक्शन कमीशन का काम ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि अब कोई शरीफ आदमी को भी नॉमिनेट किया जाएगा तो अगर वो एक पार्टी ने नाम दिया होगा तो दूसरी कहेगी जी नहीं, हम नहीं मानते, चूंकि ये टग ऑफ वॉर जो है ये इसमें चलने का अंदेशा है। लेकिन अल्टीमेटली ये किसी ना किसी कंक्लूजन पे और कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे। नसीर वागा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। जरा देखिए ना हमारी सीरियसनेस कि एक आईनी इदारा है और आईनी इदारे में 26 जनवरी को 3 बंदे रिटायर हो चुके हैं और हमारी हुकूमत के पास मसलन ये अगर 26 जनवरी से पहले फोर्स ही करके
वजीर आजम को एडवाइस दे दी जाती कि जनाब आप एक लेटर लिख के कंसल्टेशन शुरू कर दें। कितना को प्रॉब्लम था, जंगी हालात तो बाद में शुरू हुए मई में आके, लेकिन उससे पहले बड़ा एम्पल टाइम था। और मेरा ख्याल है कि ये वाले एटीट्यूड के साथ आप इन आईनी अदारों को मजीद कंट्रोवर्शियल करते हैं, जिसका मुल्क मजीद मुकम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। वाक़ई साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज की भी कॉल दे चुकी है और लाहे अमल बन चुका है, डेट अनाउंस होनी है। आपको लगता है कि ईद के बाद कुछ हलचल होने वाली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ तब्दीलियां हमें नज़र आएंगी, और क्या हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं और दे भी पाएंगे या नहीं टफ टाइम? अच्छा, थोड़ी सी बात, जैसे मुबशर बुखारी साहब ने बहुत सही उसी मेरी बात को वेट किया है। देखिए, कोई 26 जनवरी को वो अचानक तो रिटायर नहीं ना हुए, जाहिर है उनको पता था कि 26 जनवरी को उन्होंने रिटायर हो जाना है। तो फिर इस तरह हुकूमत की, या कोई भी उस वक्त हुकूमत हो, तो ये बदनीयती होती है। एक बात इससे भी ज़्यादा अहम ये है कि ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन के लोग, उनके मेंबरान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी तकर्री का जो तरीक़ा कार है वो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि नॉमिनेशंस नहीं होनी चाहिए। बेशक वो अपोजिशन और हुकूमत की मर्ज़ी से होते हैं, लेकिन ये तरीक़ा कार ही गलत है। इसका इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए कि कोई शख्स इस पर उंगली ना उठा सके। अच्छा, अब जो तहरीक PTI की जो तहरीक चलाने वाली बात है, तो इस वक्त तो खैर इतना मौसम भी अच्छा नहीं है, मौका भी नहीं है। कहा जा रहा है कि ये ईद के बाद वो कोई तारीख देंगे, लेकिन चूंकि जो मौसम होता है ना, उसका बड़ा असर होता है इस तरह की तहरीकों पर, इस तरह का जो एक सिलसिले जो ठीक है। वाक़ई साहब, आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है। मुबशर साहब, कहा जा रहा है कि ये एहतजाज जो बाकी एहतजाज है उनसे मुख्तलिफ होगा। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ इस पूरे माहौल में हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी? नहीं यार, क्योंकि उनके स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, उनकी फंडिंग इशू है। और मौसम की बात बिल्कुल, कोई भी जो एहतजाज पाकिस्तान की तारीख में मई से लेके जुलाई तक के दरमियान या अगस्त तक होते हैं, उनमें वो जान नहीं होती। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएगी तहरीक इंसाफ अगर वो लॉन्च करती है ऐसा कोई प्रोटेस्ट। ठीक है, यानी तहरीक इंसाफ जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि वो एहतजाज करने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई इम्पैक्ट उसका होगा या हुकूमत को वो टफ टाइम दे सकेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मामला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर की तकर्रुरी का। देखना ये है कि क्या हुकूमत और PTI मिलकर इन तमाम मेंबरान की तकर्रुरी कर सकती है। और उसके बाद सवाल ये भी होगा कि अगर तकर्रुरी हो जाती है तो क्या दोनों पार्टीज़ एक पेज पे होंगी, या उसके बाद भी हम एहतजाज देखेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा रहा है, या कोई भी ऐसी जमात जब कोई फैसला हो जाता है जो उनके खिलाफ हो तो फिर उस पर आवाज़ें उठाती हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।